ulistahili kukipata, lakini Mungu akupi. Tuko sawa? Hiyo ni rehema. Neema wangu umeenda wapi? Yaani nilikuwa tunauza vizuri na shangailo zinapotea. Kwa sababu gani? Hauna Yesu ndani yako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakataa roho za mauti, nakataa hizo roho za mauti, mimba za utotoni ninazikataa. Mama huyu amekuja kumwamini Yesu na watoto wake wote watano.